नमस्कार बंधुगण, आपण मानू मो चैनल को पुणी थे स्वागत। बंधुगण, आपणकर निष्पत्ति आपण निजे ही नहीं पारे, जमारू डरंतु नाही। जो निज मन को मन बसरे रखिथिब सेमानक पाखरे देवता मध्य हार माने जिबे। आपण मानकु मोर चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम बिछा राशि पई बहुत किछि खास अछि। बिछा राशि व्यक्ति मानक पई बाल्य अवस्था, युवक अवस्था और बार्धक्य अवस्था को एहा सहित बिछा राशि संतान किपरि रहिबे, एहा सहित बिछा राशि वैवाहिक जीवन और सेमानकर जीवन टाइम केमु वर्षरु आरंभ हब, एही सब उपरे विशेष भाव चर्चा करिबा। एही आलोचना जन्म राशि चंद्र राशि उपरे आधारित। ज्योतिष शास्त्र 12 गोटी राशि मध्यरु 8 नंबर राशि होची बिछा राशि। एहा पूर्वरु जदि आपण माने बिछा राशि होई थाए तेबे आपण ईश्वर को हृदयरु भक्ति करंती और विश्वास करंती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चित लिखंतु। बंधुगण, जहार एही बिछा राशि होइथिबो, एही बिछा राशिर स्वामी होउछंती, राशि अधिपति होउछंती मंगल, जेकी सेनापति। बिछा राशिर चंद्रमा निजरे विराजमान करथांती। प्रथमे बाल्य अवस्था रे जदि आमे आलोचना करिबा तेबे पिला दिने बिछा राशि व्यक्ति टिके अलगा थांती। जेमिति कि गोटिए थरे गोटे जिनिस खुशीर होती नहीं, जदि आउ कौन से जिनस खुशी होती भी से नहीं। छोट छोट कथारे नाराज होती, कांदती मध्य। पिलादिने बाप माँ को एमाने बहुत हैरान करिथांती, परिश्रम भी करिथांती। गोटे जगह एमाने बसंती नहीं, दौड़ा दौड़ी करती, दुष्टामी मध्य करती। सेथिपाई तांको शरीर क्षत सृष्टि हुए। बिछा राशिर व्यक्ति पिलादिने चल चंचल थांती। युवक अवस्थार कथा हेबा तेबे चंद्रमा निजरे थांती बिछा राशि रे, सेठी बहुत चिंता करती। छोट छोट कथा को नहीं अधिक चिंता करती, जेउथिपाई सेमानंकु एंजाइटी हुए, मानसिक अशांति भोग करथांती, कष्ट मध्य भोग करथांती। एवं बिछा राशि मनर माने सचोट बहुत होई थांती। युवक अवस्था रे अधिक काम करिथांती, छोट बड़ काम देखंती नाही। काम कार्य रे बहुत फोकस करती, निज क्यारियर रे फोकस करिथांती। छोट और बड़ धनी गरीब एमानक मध्य रे कौनसी भेदभाव न थाए। अन्य को बुझिबार तांको मध्य रे प्रयास बहुत थाए। पारिवारिक सपोर्ट बहुत मिली थाए एमानकु। एमान मध्य परिवार को बहुत सपोर्ट करथांते, परिवार को बहुत मानती, परिवार पई सबु किछि त्याग कर दियंती। किंतु सेमानक मध्य रे राग क्रोध देखा जाए। बहुत जल्दी एमाने राग एमानक भीतर देखा जाए। बहुत जल्दी एमाने रागी जाती, बहुत रागी जाती। एमाने जोगबक अवस्था रे घर ठू बाहर रहबा को पसंद करिथांती, बुलाबुली मध्य पसंद करथांते, निजर कार्य क्षेत्र को एंजॉय करिथांती, कर्म को बहुत भल पाती, कर्म को बहुत पसंद भी करथांते, निज कार्य क्षेत्र डेवलपमेंट करबा पई बहुत पसंद करती। एमानंकु ब्रांडेड जिनस पसंद होता है, बाहर को केमिति भल देखा जिबे एमानंक एहा पसंद थाए। एमाने सबु जिनिस रे नॉलेज रखी थांती, बुढ़ा लोकन को पसंद करती एवं एमानक ठारू ज्ञान मध्य बहुत थाए। एमानकर बहुत आत्माधिक ज्ञान एवं बहुत माने भगवान को प्रति भी सेमानकर बहुत सम्मान थाए। पाठ पढ़ा रे सामान्य थांती, जेते चेष्टा करती एमाने पाठ रे उन्नति हबार टिके बुझी पारती नहीं। अधिक कठिन परिश्रम करिबारे धीरे धीरे आगु को एमाने कैरियर रे 24 रु 27 वर्ष मध्य रे निजर कामर कैरियर पाखरे पहुँची जाती। कारण एमानक जीवन गोल्डन पीरियड टाइम होउची 24 रु 27 वर्ष।
ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 26-27 ବର୍ଷରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସିରିୟସ୍ ଥାନ୍ତି। ନିଜେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ଅବହେଳା ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯଦି କଥା ହେବା, ତେବେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ହେଡାକ୍ ହୋଇଥାଏ। ହେଡାକ୍ ସମସ୍ୟା ଏମାନଙ୍କୁ ଥାଏ। ଜଳଯନ୍ତ୍ର ବି ସମସ୍ୟା, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, କଫ, ଥଣ୍ଡା, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ହେବା, ବିନ୍ଧା, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ଆରାମ ନଥାନ୍ତି। କାମ କରିବାରେ ଜଲ୍ଦି ଏମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ରୁଚି ଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ସଉକ ଥାଏ। ବାର୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଥିବାରୁ ଗ୍ରହର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଉ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ହୁଅନ୍ତି, ଏମାନେ ପୁରା ସେ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ପରିବାରକୁ ଏମିତି ଏକଜୁଟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ପରିବାର ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ନିଜର ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ଏମାନେ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ଯେ ବାହାଥରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। ନିଜ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍, ନିଜ ବାର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବକୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ବହୁତ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଛା ରାଶି ଏମିତି ଓଭରାଲି ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ କିପରି ହେବେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହେଉ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଏହି ଆମମାନଙ୍କର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସନ୍ତାନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନରେ 64 କଳାରେ ଜ୍ଞାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ସବୁଠାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସବୁଠାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଗୁରୁଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଥାନ୍ତି ବା ପିଲାଦିନମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆତ୍ମାଧିକତା ଥାନ୍ତି, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି। ଧର୍ମ ଉପରେ ହିଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ବିଛା ରାଶିରେ ଏମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ପରିଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ କରିଥାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ବି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବର କଥା ଦେଖିବା, ଏମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଯେତେ ବି ମାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରୁ ପାଠପଢ଼ା କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ବିଛା ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନୀ। ଯଦି ଅନେକ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ାକୁ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ, ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁଥିବ ଦେଖିବ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବହୁତ ଲକି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବି ତଥାପି ସଫଳତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ସବୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ସଫଳତା ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଛା ରାଶିର ଏହି ଥିଲା ଆମର ଯାହା ବି ମୁଁ କହିଲି। ବିଛା ରାଶିମାନଙ୍କର ଏମିତି କଟିଥାଏ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ।
तेबे बंधु मैंने मोर भिडियोटी आपण मानक पसंद आसले निश्चित लाइकटे करूँ कमेंट करूँ आपणकर बंधु मानक मध्य शेयर कर दिंतु। तेबे बंधु एमती भिडियो देखापी मोर कमेंट बॉक्स रे निश्चित कमेंट रे जणातु। तेबे बंधु रही पुणी देखा आउ गोटे माने भिडियो माध्यम रही नमस्कार।